Husain minni wa ana minhu. Ini yang sering tak sampaikan. Husain itu dari aku juga dari Husain. Jadi putu ini Nabi yang kebetulan wajah ini mirip banget kalih Kanjeng Nabi. Makanya terus yang adik Hasan jenenge Husain. Jeneng tasghir iku nama kasih sayang. Ibni anakku, tapi lek tasghir Hunayya nang anakku sayang. Hasan putu sing apik, Husain putuku sayang. Apa kok disayang yang itu diwujudkan dalam bentuk memberi nama dengan ditasghir. Hasan nek ditasghir jadi Husain. Karena memang wajah itu mirip Kanjeng Nabi. Al-Husain man ahabba Husainan ahabballahu man ahabba Husainan. Allah bakal mencintai siapapun yang mencintai Imam Husain. Al-Hasan wal Husain sibtani minal asbat. Imam Hasan dan Imam Husain dua-duanya adalah cucu laki-laki dari anak perempuan, itu namanya sibtun, zamannya asbat. Cucu dari anak laki-laki namanya hafid, zamannya ahfad. Nah, Nabi menyebut cucunya bukan hafidun, tapi menyebutnya sibtun, zamannya asbat. Kenapa? Cucu lewat anak perempuan. Imam Hasan Husain bagi Abi Thalib itu hafid. Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan Husain. Tapi bagi Kanjeng Nabi, Imam Hasan Husain itu sibtun. Hafid. Saya belum punya hafid, tapi saya punya hafid dan punya sibtun. Saya punya cucu dari anak lanang. Lek nanang hafid, lek wedok hafidah. Saya juga punya cucu dari anak wedok sibtun. Indi hafidah wahidah wa sibtun wahid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki napa niki wanci nih? Iki Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hajjaj li Sa'id bin Jubair, balaghani annaka lam tatahaqqatu. Adalah telah sampai padaku kabar bahwa sesungguhnya kamu tidak pernah tertawa sama sekali. Aku kok krungu jare sampean atau mes 11 iku piye ceritane? Lah kare lara untu terus ta. Faqala ngucap sapa Sa'id, kaifa adhaku wa jahannam qad su'irat. Bagaimana mungkin aku tertawa sedang jahanam telah dinyalakan apinya. Wal aghlalu qad nusibat, belenggu-belenggu rantai sudah dipasang. Wazabaniyatu qad uiddat, malaikat zabaniyah pun telah dipersiapkan. Saya enggak bisa tertawa guyon mas, wong situasinya seperti itu. Wa qala rajulun lil Hasan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, Imam Hasan Basri, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu pagi ini? Qala Imam Hasan dawuh bi khair, apik.
Qala ngucap sapa rajul, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Fatabassamal Hasan, lalu Imam Hasan tersenyum. Wa qala seraya berucap, tas'aluni an hali, kenapa kau bertanya padaku tentang kahananku, keadaanku? Ma dhannuka binasin raqibu safinatan hatta tawassatul bahra fangkasarat safinatum. Ya, apa menurut kira-kiramu tentang orang-orang yang naik kapal sehingga mereka sampailah di tengah-tengah laut, lalu di tengah laut pecah kapal mereka. Fata'allaqa kullu insanin minhum bi khasabatin, lalu masing-masing orang dari penumpang itu berpegangan kayu, karung langi, ya. Ala ayyi halin hum, dalam keadaan apa mereka seperti itu? Kan genting banget toh situasinya, mosok sik guyon. Qala rajul ala halin syadidah, oh berarti mereka ada dalam keadaan yang sangat berat, bahaya, genting. Qala al-Hasan hali asaddu min halim, keadaanku saat ini luweh parah mas dari mereka para penumpang kapal tadi. Wa dakhalat maulatun li Umar ibni Abdul Aziz, datanglah seorang mantan budak maula perempuan menghadap Umar bin Abdul Aziz. Fasallamat alaihi, lalu si perempuan itu uluk salam kepada Umar bin Abdul Aziz. Summa qamat ila masjidin fi baitih, lalu perempuan itu berdiri menuju ke musola, tempat sholat di rumahnya. Fasallat fihi rakaatain, kemudian perempuan maulat itu sholat 2 rakaat di masjidnya Umar bin Abdul Aziz. Wa ghalabatha ainaha, lalu dia enggak bisa menahan ngantuknya alias keturun. Faraqatat, tidurlah si perempuan itu. Fastabakat fi manamiha. Benar ya? Fastabakat, kemudian dia ngelilir sambil menangis. Fi manamiha, dalam tidurnya. Summa tabat, kemudian bangun. Faqalat ya Amirul Mukminin inni ra'aitu wallahi ajiban ujban. Demi Allah aku bermimpi, demi Allah melihat keajaiban. Qala, Umar bertanya, wa madzaki, apa keajaiban itu? Qalat, dia mengucap, ra'aitun nara wa hiya tazfaru ala ahliha, aku melihat api neraka, sedang api neraka itu bersuara keras kepada semua penghuninya. Summa ji'a bis-sirati fawudi'a ala matniha, lalu didatangkan sirat, wad, jembatan. Kemudian jembatan itu dipasang, ditaruh di atas permukaan jahanam. Faqala, mengucaplah si Umar bin Abdul Aziz, kene. Qalat faji'a bi Abdul Malik bin Marwan, mengucaplah perempuan itu, didatangkanlah si raja yang sebelumnya, Abdul Malik bin Marwan. Fahumila alaihi fama madha alaihi illa yasiran hatta inkafa abi sirat. Fahumila, dibawalah si Abdul Malik bin Marwan alaih di atas sirat. Fama madha alaihi illa yasiran, tidak lewat di atas sirat kecuali hanya sedikit saja, setas lewat titik tok. Ya rahmakallah, hatta kafa, hingga jungkel ambruk bihi menjatuhkan Marwan Malik bin Marwan asiratu sirat. Ala setas diliwati terus jembatannya ambruk. Fahawiya, lalu jatuhlah Marwan ila jahanam, ke jahanam. Faqala Umar, terus namanya. Qalat, mengucap, summaji Abil Walid bin Abdul Malik, lalu didatangkanlah si Malik bin Abdul Walid bin Abdul Malik. Fahumilai, lalu dibawa ke atas sirotol
mustaqim. Fama madha ila yasiran, belum lama, belum jauh berjalan, hatta kafa abi sirat, amruk maneh apa? Sirat fahawiya ila jahannam. Fahawa bukan hawiya. Fahawa lalu jatuhlah dia ila jahannam. Faqala Umar, qalat summa abi Sulaiman bin Abdul Malik. Ini raja-raja dinasti Umayyah. Fama madha alaihi ila yasiran hatta kafa abi sirat. Fahawa kadzalik. Faqala Umar, terus namanya. Qalat summa abika. Mari ngono kon sing ditekani, tapi ngipi lho iki ngene. Durung mati boleh ketika itu. Ya Amirul Mukminin, fasaha Umar rahmatullahi alaihi sayhatan kharra maghsyan alaih. Lalu teriaklah menjerit si Umar bin Abdul Aziz dengan sekali teriakan, kharra maghsyan alaih, dia tersungkur semaput pingsan. Faqamat, berdirilah perempuan ilahi menghampiri Umar bin Abdul Aziz. Faja'alat tunati fi udhunihi, lalu dia menyeru, bengok neng kupingi Umar bin Abdul Aziz. Semaputi bengoki kupingi, ya Amirul Mukminin, inni ra'aituka wallah hatta najauta. Demi Allah aku melihatmu terus tak sawang lewat di atas sirat sampai kamu selamat. Ya. Qala mengucap si perawi, wahya tunati wa huwa yasih. Perempuan itu menyeru, Umar, aku yang ngimpi roh sampean selamat. Wahwa yasih, sedangkan Umar teriak bengok. Masya Allah. Wong biyen wedi neng Gusti Allah temenanan. Wa yafhasu, dan menggerak-gerakkan birijilahi kedua kakinya, mancal-mancal. Wayuh kadiri riwayatkan anak Uwais al-Qarani rahimahullah kana yahduru indal qas, dia menghadiri di samping orang yang tukang cerita. Lek saiki penceramah lah, menceramahi sebagian orang nyampe ning ilmu mek kur cerita ngalor ngidul nyetan ngulon qas. Fayabki min kalamihi, lalu Uwais menangis karena dawuhnya si qas. Faiza dzakaron nar sorokha Uwais, jika si Qas menyebutkan menceritakan tentang neraka, Uwais pun berteriak summa yaqumu muntaliqan, lalu Uwais berdiri pergi entah kemana. Fayatba'uhun nas, lalu diikuti orang-orang. Fayaquluna, orang-orang berucap, Uwais itu majnun. Pancen diarani gendeng. Dan dia masyhurun fis sama, majhulun fil ardi. Itu wali yang namanya Uwais. Wong sak pirang-pirang ngilo-ngilone gendeng macem-macem. Uwais tenang aja, emang gue pikirin gitu aja kok repot. Sing ora ngerti ngilokne Uwais iku gendeng. Wa qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, innal mu'mina la taskunu raw'atuhu hatta yukhallifa jisra jahannam wara'ahu. Sungguh orang mukmin itu belum bisa tenang dari ketakutannya sehingga dia bisa berhasil melewati, meninggalkan jembatan jahanam sudah ada di belakangnya. Kok elek lewat di atas sirat itu durung rampung, iku sik wedi ya Mas. Wis berhasil melangkah wis teko pinggire swarga noleh. Selamat kan. Sing tak lewati koyo ngene. Sebelum benar-benar sampai ke sana dan Siratal Mustaqim ada di belakangnya, sik tetap ketakutan, tetap panik. Saking dheweke kepenan urip ning Malang dan guyang. Wong iku ngerti situasi akhirat Siratal Mustaqim, betapa ribet bahaya. Nyun sewu, sing roh ngene iku tapi persiapan full iku tenang. Atau roh pisan, goblok wis. Iki tenang ora roh apa-apa. Pokok sak urip-uripe sak mlaku-mlaku, sak salat nggih, sak wiritan nggih.
Ning akhiran ana apa sembuh pokok nggih nderek. Apa jare iku tambah enak ya. Jadi sampean pilih alim pisan utawa bodoh pisan. Alim pisan dilakoni tenanan. Ikhlas tenanan krana Gusti Allah akhire tenang. Bodoh pisan karo apa-apa ya. Sampeyan nyuwun sewu roh liku-liku dalan ning Trenggalek Munjungan. Tapi sampeyan roh dalan nguasai medan super ahli. Ya tenang ae. Betul sampeyan pun numpang ra tau roh kono nanti ning Munjungan. Enak Munjungan, enak melo. Ra tau. Sing wedi ra ngerti medan mek kur nyawang. Pilih di sana. Pasrah. Wakana lan ono sapa tawus iku yafrusu firasau gelar kasure. Sepraine. Summa yataji lalu berbaring miring. Wa yataqalla kama tataqalla al-habbatu fil maqla. Dan dia digoreng diolak-walik ning ndhuwur kasur molak-malik kaya jagung digoreng diolak-walik ning apa gorengan jagung apa jenenge sanes wajan apa nenangan teko lemah lho maron kama tataqala kaya oleh digoreng al-habatu biji-bijian fil maklan ning wajan ning maron. Summa yasibu lalu mencolot si tawus itu ono fayutirju kemudian melipat kasure. Mari ngono mencolot teko kasur dilem wastaqbilul qiblah hatta sabah. Terus madhep kiblat ngibadah sampai isu. Intine Imam Tawus iku sare, tapi sarene ra iso tenang molak-malik. Rada bengis mencolot teko kasur, wudu kasure dilipat sila wiritan tahajud sampai isu. Wa yaqulu dia mengucap tayyara dzikru jahannam naumal khaifin. Tayyara membuat kabur mabrung-mabrung zikru jahannam kelingan neraka jahannam, membuat kabur naumal khaifin turune wong kang padha ketakutan akhirat. Bagaimana bisa turu tenang Mas? Wong kelingan neraka akhirnya turune molak-malik kaya jagung digoreng kreweng. Wa qala al-Hasanul Basri rahimahullah yakhruju minan nar rajulun ba'da alfi am. Akan keluar dari api neraka orang yang disiksa setelah 1000 tahun. Ngene, wa ya laitani aduhai aku kuntu dzalika rajul. Andai aku yang menjadi orang itu. Padahal wali gede. Ana wong dilebokne neraka 1000 tahun tapi akhirnya dibebasno. Iku dhek isih arep-arep. Ngono iku aku ya gelem nang. Masuk nang neraka 1000 tahun tapi akhirnya kan yo mentas sik nayamul. Ketimbang selawase. Wali gede lho. Jadi enggak iso benar-benar pede. Wali gede ngibadah top. Ngono sik khawatir jangan-jangan disiksa. Akhirnya yang dia minta, oke lah kalau memang kamu disiksa enggak apa-apa. Asal enggak selamanya. Aku gelem nang neraka 1000 tahun sih. Pokoknya mentas suwe-suwe. Dan dheweke iku wis ora dadi wali gede dosane akeh tapi kepedean. Wa inna ma qala dzalika li khaufi minal khulud. Sesungguhnya penyebab dia ndawuhne seperti itu karena dia ketakutan langgeng di neraka.
Wasu'il khotimah, takut dengan adanya su'ul khotimah. Waruwiya annahu ma dhahika arba'ina sana. Diriwayatkan bahwa si Hasan Basri tidak pernah tertawa selama 40 tahun. Qala wa kuntu idza ra'aitu qa'idan ka'annahu asirun. Qala mengucap si Hasan Basri adalah, si perawi ini adalah, jika aku melihat Hasan Basri lagi duduk seakan-akan dia itu tawanan. Jadi Hasan Basri kalau lungguh itu ora lungguh dikerang enak. Lungguhe kaya lungguhe wong tawanan Qad qadima, yang benar-benar telah datang si tawanan perang itu, litudriba unuku, siap dipenggal lehernya. Kayak tawanan perang di hadapan tentara ISIS. Der. Jadi rapat gelem guyonan. Wa idza takallama ka'annahu yu'ayinul akhirah. Imam Hasan Basri itu kalau dawuh berbicara seakan-akan dia melihat dengan mata kepala akhirat. Fayukhbiru an musyahadatiha. Lalu dia pun mengkhabarkan tentang apa yang dia saksikan di alam akhirat. Fa iza sakata ka'annan nara tus'aru baina ini. Kalau diam dari bicara, seakan-akan api neraka sudah dinyalakan di depan matanya. Wa'utiba fi syiddati khusni wa khaufi, dan seakan-akan dia diuring-uring. Utiba itu diuring-uring. Ini makan ini. Itu jenenge utiba. Diuring, diseneni. Fi syiddati khusni, krono banget oleh susah. Wa khaufi banget oleh wedi. Faqala ma yu'minuni an yakuna Allah qad tala alayya fi ba'di ma yakrah. Apa yang menjamin saya aman? Jangan-jangan Allah melihat saya pada sebagian apa yang Allah enggak suka. Jangan-jangan pas saya ngelakoni makruh konangan Gusti Allah, ya mesti konangan. Jangan-jangan pas aku gendane kampus biyen di Pangeran Roh ora iku ya. Wedi temenan ngono iku, makane rapate iso guyon. Famaqatani, lalu Allah memurkai aku. Faqala, lalu jangan-jangan Allah dawuh, idhab, minggat kono. Fala ghafaratulak, aku enggak mengampuni kamu. Nah, itu loh yang saya khawatirkan, jangan-jangan besok ngono kuwi. Fa ana amalu fi ghairi ma'malin, sehingga aku beramal apa? Maksudnya tidak pada sasaran amal yang benar. Wa an ibni Sammak al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighuhu al-wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi ya sami' du'ana,
يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمان يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد عليه وسلم يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجيرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود يا أهيل الجود والكرم
يا أهيل الجود يا أهيل والكرم نحن جيران بذا الحرام حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبه من خوف يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وثواني الفتيات رفع العالمين يا أهيل الجود يا أهيل الجود وبآيات القرآن عونوا فاتئذ فينا أخ الوهاني نعرف البطح وتعرفون والصفا والبيت يألفون والصفا والبيت يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج وزمان أنت حاكمه زال ما فيه من العواج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترم عرفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم نرتجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عرفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالتكر شبهوا
بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عبد يا كبيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. bareng-bareng. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na ببركتهم وبنا الحسنى بحرمتهم wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasul. الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى صناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات خصوصا من ذكرنا أسماءهم ميت الحق. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.